बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 3। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अहम, द मोस्ट थर्ड डिग्री है, अहम तरीन, सबसे अहम तरीन मैयर कदम टू बी टेकन, इख्तियार किया जाना, उठाया जाना, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिला में, इज़ द रिहेबिलिटेशन, बहाली सेहत, एंड रिकवरी और सेहत याबी, ऑफ अ ड्रग एडिक्ट, मनशियात के आदि की या नशे की। वाह मुहावरा सुने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। इस सिलसिला में उठाया जाने वाला अहम तरीन इक़दाम नशई, ब्रैकेट में लिखें कि मंशियात के आदि शख्स की बहाली सेहत और सेहत याबी है। इन इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन मैनी काउंटेबल है, बहुत से ममालिक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत, एडिक्ट्स, नशे के आदि या नशई, देयर फैमिलीज़, उनके ख़ानदान, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, कंसीडर, समझते हैं, इट, इस बात को, अ टैबू, ममनू या मायूब, टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, कि अपने मसला बयान करें, विद अदर, दूसरों के साथ। इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स, देयर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स कंसीडर इट अ टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर्स। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में मंशियात के आदि, ब्रैकेट में लिखेंगे नशई अफराद, उनके ख़ानदान और दोस्त, दूसरों से अपने मसले के बारे में बात करना ममनू या मायूब समझते हैं। दे फील एम्बेरस्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते हुए, फॉर फियर ऑफ, इस डर से, बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, कहीं उनको बरादरी से ना निकाल दिया जाए। दे फील एम्बेरस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, वो बरादरी से निकाले जाने या कतई तलीकी के डर से इस बारे बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि बेशतर या अक्सर सूरतों में, हालतों में या मामलात में, द एडिक्ट्स, नशई अफराद, डाई, मर जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ, कमी की वजह से, टाइमली, बर वक्त, ट्रीटमेंट, इलाज, एंड काउंसलिंग, और पेशा वराना मुशावरत। इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत से मामलात या बेशतर सूरतों या बहुत सी हालतों में बर वक्त इलाज और मुशावरत की कमी की वजह से नशई अफराद मर जाते हैं। इसके नीचे जो है मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मीनिंग है। मैयर्स इक़दाम, टेक अप की थर्ड फॉर्म है, उठाया जाने वाला, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिला में, रिहेबिलिटेशन, बहाली सेहत, रिकवरी, सेहत याबी, ड्रग कहते हैं मंशियात को, एडिक्ट्स कहते हैं नशे के आदि शख्स को, कंसीडर, समझना, टैबू, ममनू या मायूब, एम्बेरस्ड, शर्मिंदगी, हरासा किया, आउटकास्ट, कतई तल्लक या बरादरी से बाहर निकालना, क्योर, इलाज, टाइमली, बर वक्त, काउंसलिंग, मुशावरत, ट्रीटमेंट, इलाज। तर्जुमा पढ़ देता हूँ। इस सिलसिला में उठाया जाने वाला अहम तरीन इक़दाम नशई, ब्रैकेट में मंशियात के आदि शख्स की बहाली सेहत और सेहत याबी है। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में मंशियात के आदि, इनके ख़ानदान और दोस्त, दूसरों से अपने मसले के बारे में बात करना ममनू समझते हैं। वो बरादरी से निकाले जाने के डर से इस बारे बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत से मामलात
میں بروقت علاج اور مشاورت کی کمی کی وجہ سے نشئی افراد مر جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انگلش بھی ہے، ہم جو ہے وہ پریپوزیشن کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے 10 پریپوزیشن پڑھی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ پریپوزیشن بہت اہم ہے کوئی بھی سینٹینس کمپلیٹ کرنے کے لیے، ایم سی کیوز کے لیے۔ آج 11 ہے۔ نمبر 11، شی ایشورڈ می آف۔ ایشورڈ کی پریپوزیشن آف ہے، سینٹر لائن کر لیجئے گا۔ ہر ہیلپ، اس نے مجھے اپنی مدد کی، یقین دہانی کرائی۔ ایشورڈ آف، یقین دہانی کرانا۔ ایشورڈ کی پریپوزیشن ہے آف۔ 12 ہے، ہی واز ناٹ اویئر آف۔ اویئر کی پریپوزیشن ہے آف۔ مائی ڈیفیکلٹیز، باخبر ہونا، اویئر آف، وہ میری مشکلات سے آگاہ نہیں ہے۔ 13 ہے، 13، دا چلڈرن وار بیگنگ فار۔ بیگ فار ہوتا ہے عام خیرات، بچے خیرات مانگ رہے تھے۔ بیگ فار ہوتا ہے، بیگنگ جو ہے اس کا جیرنڈ ہے۔ مسلمس بلیو ان، بلیو کی پریپوزیشن ہے ان۔ بلیو ان ہوتا ہے ونیس آف گاڈ، مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیز بکس بلانگ ٹو، پریپوزیشن ہے بلانگ کی ٹو، ملکیت ہونا، یہ کتابیں ان کی ملکیت ہیں۔ 16، a son was born to her، کسی کے ہاں پیدا ہونا، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بورن ان، کسی خاندان میں پیدا ہونا، بورن کی 2 پریپوزیشن ہے، بورن ٹو اور بورن ان۔ ہی واز بورن ان a rich family، وہ ایک امیر خاندان میں پیدا ہوا۔ تو بورن کی 2 پریپوزیشن ہوگی، بورن ٹو اور بورن ان۔ 18 ہے، ہی ڈز ناٹ کیئر فار۔ کیئر کی پریپوزیشن ہے فار، پرواہ کرنا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ 19 ہے، ہی از ویری کیئرفل۔ کیئر آف ہے اور کیئرفل اباؤٹ، محتاط ہونا، اپنی صحت کے بارے میں بہت محتاط ہے۔ دا ٹیچر میڈ اے کمپلین۔ کمپلین کی پریپوزیشن ہے اگینسٹ، کسی کے خلاف شکایت کرنا۔ دا ٹیچر میڈ اے کمپلینٹ اگینسٹ اے سن، استاد نے اس کے بیٹی کے خلاف شکایت کی۔ پریپوزیشن آپ نے یاد رکھنی ہے، کمپلین اگینسٹ، کیئرفل اباؤٹ، ویری امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، یہ آپ کی ڈائری ہے۔